البته دغه علماء او عالمین خامخه یادون راغلل من دې خیال دې پکې سترګې دلې دډارې حمد الله جان کنرتي دامن دې اسلامي مورني دغه شیخ فصل جان کنرتي دامن دې اسلامي مورني دغه شیخ فصل جان کنرتي ایران میں کی پردیش گھڑی تیری ہزار بیت الرحمن کا نرسی دیر منجان میں کی پردیش گھڑی تیری مفتی پاری پھولتا بوستان کا نرسی ایک نران میں میدان کی ہمی تیری بیجی گرم مرد میدان کا نرسی اور نگان سے سنونی باری تلی پھر سبات سے قدردان کا نرسی او اسرارا پختانا شاعران دیر کی او بابا جی عبدالرحمن کا نرسی اے اسرارا پختانا شاعران دیر کی بابا جی عبدالرحمن کا نرسی دا فرمان لگا ہوتا دیکھیں معتدل منتخب رب العالمین کرے رہے گا مولانا سے پڑھوں باندھو رحمان چپا مولانا سے دا کرے دا اس معولی کرے پدی سال باندھو پگاڑی کی لکھلم دا سی جو سلے کپوٹولی کے لگاگے نا اردو جوڑی کی اردولی کی انگلیش میں جوڑی مبارحال صرف ماوی انتظام ہوئی کما ہم جا رہے ہیں سفاکو ہوتا سا تاثیر کرے رہے تاسو لوگ ہوتا قدیم آنے سبحان اللہ رسا ہوائے گا مولانا سوچ کا شان بانے خلقت دونے لگو اکینے کی جو بار حال جو سو کرے میں ہوئی ای امر قرلار ای آرام میرا دی بیاتا اور آتے رکل دوران میرا دی بیاتا یا چریت عمر ددوانے رنگین وقت نمو یا بالا غلبان ارمان راگی بیان یک دو ہوئی مدی اجارن پگنو یک ساعت اور تیر دوران راگی بیان یا خدان کی شتانا دباو بلرمو یا شعر پشلتوی بلبلان نادی بیان یا پتنگال پنوی پاپل شمنو یا ملجرات لپتنگان نادی بیان یا کم چتا شاعر اسلام او آب بلیوی پریحان نادی بیان یکم چتان دلیبو شاعر اسلام او آب بلیوی پریحان نادی بیان قبر نور شہرنا نشال حد مولانا امین کان کروایا یا قبر نور شہرنا نشال حد مولانا ذو رحمت مولانا لاری دنیانا کوئی ذو رحمت مولانا لاری دنیانا تکلف حلبی مسجد نومائی سبحان اللہ
شیخ التفسیر شیخ القرآن یا خطیب بے مثلا خوب زبانی دا یا خطیب بے مثلا خوب زبانی ستا تقریب نمخار قبول سرحد مولانا وردب رحمت مولانا لڑی دنیانا وردب رحمت مولانا لڑی دنیانا مفتی فرید او عبدالحق شاگردی مفتی فرید او عبدالحق شاگردی دا احادیث دا سبق شاگردی یا پہیدو بلکی بارونت شاگردی یا پہیدو بلکی بارونت شاگردی ہریو بیان دی اجاداریا زبردست مولانا رحمت مولانا لانی دنیانا رحمت مولانا لانی دنیانا دا اکابر روحانی بچیری دا اکابر روحانی بچیری دا نانوٹی مدنی بچیری یا دا افغانی عثمانی بچیری یا دا افغانی عثمانی بچیری ود زکریا الیاس فتوان سر بلد مولانا ورم رحمت مولانا لانی دنیانا ویگم رحمت مولانا لانی دنیانا شیر شاہ شیخ حسن جان دی بخو محبوب اللہ دی مرسان دی بخو یا ڈاٹا کے شیخ عبداللہ جان دی بخو سبحان اللہ نبی سبحان اللہ شیر شاہ شیخ حسن جان دی بخو محبوب اللہ دی مرسان دی بخو ڈاٹا کے شیخ عبداللہ جان دی بخو یا سمع الحق فضل الرحمن دی بخو سبحان اللہ وسمع الحق فضل الرحمن دی بخو حقانی طرفی قلوب کا سند مولانا وضم رحمت مولانا لڑے دنیانا وضم رحمت مولانا لڑے دنیانا در تصوف رکھ کے رکھے جانا ظاہر فقیر باطن اور امری جنا اے حق دشمت پتنوی جنا ود حق دشمت پتنوی جناب دی شرکی اور کشتا رن اسودی باطن کی زندگیوں ابیت مولانا مام سنا سارے پیوئے سنا استادا سنا سبحان اللہ وعلا پاری حکم بن بلے مشاہدے اتر سبحان اللہ وعلا رنگ اسودی باطن کی زندگیوں ابیت مولانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا ظاہر بغیر باطن امیر گئی سبحان اللہ پتش کی روشن کمیر گئی یا بخبی خسلت دیر عالم گرتی یا بخبی خسلت دیر عالم گرتی فاجر منصف ناسد علم ومسلط مولانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا اہل سنت والجماعت عالمین سبحان اللہ نجیب پرچار ہے اہل سنت والجماعت عالمین دشریکت و طریقت عالمین ید بصاحت و بلاغت عالمین ید بصاحت و بلاغت عالمین شروع بطاقات مجنون بحد مولانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا وردم رحمت مولانا لانی دنیانا فغلام الہدار بمینی سبحان اللہ فغلام الہدار بمینی وعریو شیخ البہاج مینی
دے ملکر پیار کی رزق جن مقصد مولانا رحمت مولانا لاڑی دنیانا رحمت مولانا لاڑی دنیانا پر خدایے جس پل پلوان خبری ننسی تو ہر خلق گنان خبری جناب العالمان خبری یہ جناب العالمان خبری یہ محمد پریشان ہوتا رحمت مولانا رحمت مولانا لاڑی دنیانا رحمت مولانا لاڑی دنیانا فاضل احمد لقا رحمت تیاری گلگر احمد اسرار احمد تیاری افتخار احمد نگار احمد تیاری پھر بین شیخ ملک بھی کر آبد مولانا رحمت مولانا لاڑی دنیانا بلدر جنوں میں پڑنو گلوی کوہ پپن دکاری کل گلوی واجب اسرار کات مدن گلوی واجب اسرار کات مدن گلوی لیکن پمرک دی غردان تن احد مولانا اور احمد مولانا